बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस वक्त तबीब को बुलाया गया तो तबीब ने कहा ये तो जहर है और जहर जानबूझकर लगाया गया था। बहरहाल इमाम को शिफा भी हुई और मदीना आ गए और अब की मर्तबा जो तीसरी बार जहर दिया गया था वो हीरे को पीस कर इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के मशखेजे के अंदर डाल दिया गया था। हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु 27 सफर की रात सोए हुए थे। अचानक नींद से बेदार हुए। हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा जो के इबादत में मसरूफ थी, आपने नींद से बेदार होकर हजरत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा को आवाज दी और हजरत ज़ैनब इमाम की तरफ मुतवज्जा हुई। हजरत हसन फरमाने लगे कि मैंने ख्वाब में नाना जान और अम्मी और अब्बा जान को देखा है कि वो मुझे जन्नत की सैर करवाते हैं। मैंने नाना जान से अर्ज की, आप मेरे हालात से बाखबर हैं। मुझे तमांचे लगाए गए, मेरे पैरों तले से मसल्ला खींचा गया, कितना सताया गया। मेरे सामने उस वक्त मदीना में मेरे वालिदैन को गाली दी जाती। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस दौर से गुजर रहा हूँ। आका ने फरमाया कि सब्र करो, तुम बहुत जल्द हमसे आकर मिलने वाले हो। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक और ख्वाब देखा कि आपकी पेशानी पर कुल हु अल्लाहु अहद शरीफ लिखी हुई है। ये ख्वाब जब लोगों ने सुना तो खुश हुए। जब आपके शिगिर्द ने सुना तो फरमाया कि मौला, अगर ये ख्वाब की तबीर पूरी हो गई तो समझ लीजिए आप बहुत जल्द दुनिया से जाने वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। ये ख्वाब तो था ही। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बहन मैंने ख्वाब देखा है। हजरत ज़ैनब ने पूछा कि ये कैसा ख्वाब है। इमाम ने मशकीज़ा लाने को कहा और मशकीज़े से जब पानी पिया तो मशकीज़े में मौजूद जो हीरा पीस कर डाला गया था वो आपके पेट में चला गया। रिवायात में आता है कि मौरखीन लिखते हैं आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा है 80 टुकड़े हुए, बाज़ ने लिखा है कि आपकी आंतों और कलेजों के 100 से ज़ायद टुकड़े हुए। जब आप क्या करते तो वो टुकड़े होकर गिरते। सोचिए जरा ये हीरा क्या होता है। उसको कांच पर चलाएं तो कांच कट जाता है। यजीद सिर्फ कातिल हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ही नहीं है बल्कि कातिल हसन भी है। इस पर तो सब इत्तेफाक करते हैं कि ये साजिश यजीद की थी, लेकिन जहर दिया किसने, इस पर तारीख खामोश है। हजरत मौलाना हसन बरेलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक औरत का नाम लिखा है, लेकिन मुफ्ती जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि इस पर खामोशी का हुक्म देते हैं। मौरिखीन इसमें इतने उलझे हुए हैं कि कोई वाज़ेह मौक़िफ़ पेश नहीं किया जाता, लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं। इनके लिए एक बात है कि जहर देने वाला कौन है। जिस वक्त टुकड़े होकर गिरने लगे तो इमाम ने हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने का हुक्म दिया ताकि कुछ नसीहत कर दे। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और हालत देखकर गले मिलकर खूब रोए। भाई बताओ आपको जहर किसने दिया है? इसलिए कि सैयदुल साबिरीन का नवासा है। भाईजान मुझे जिस पर शक है अगर वही है तो अल्लाह बेहतर इंतकाम लेने वाला है और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब मैं नाम लूंगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा और शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल करना नाजायज है। अल्लाह ताला बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। जब इमाम हसन ने इमाम हुसैन को नहीं बताया कि कातिल कौन है तो हतमी तौर पर किसी के बारे में ये फैसला कर देना कि फलां कातिल है, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादा मुनासिब नजर नहीं आया। बहरहाल जब सुबह हुई और लोग जमा, हसन ने कहा, हुसैन मेरा चेहरा कैसा नजर आ रहा है? इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रोते हुए फरमाया, आपका चेहरा हरा हो गया है। इमाम हसन उस तकलीफ में मुस्कुराए जिस तकलीफ में लोगों की सारी खुशियाँ छिन जाती हैं। इमाम हसन ने जब सुना कि मेरा चेहरा हरा हो गया है तो फरमाया, हुसैन याद है कि नाना की हदीसे मेराज मुकम्मल हो गई है। लोगों ने पूछा कि हदीसे मेराज क्या है? फरमाया कि जब अल्लाह के रसूल मेराज पर गए थे और हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी तो नाना मेराज पर जन्नत की सैर कर रहे थे तो जन्नत में 2 महल दिखे, एक हरा था और एक लाल था। उस वक्त रिजवान ने जन्नत ने कहा कि या रसूल अल्लाह
جاتے جاتے اپنے شہزادوں کے محل بھی دیکھ جائے جس سے پوری جنت کا حسن دوبالا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہرا کس کا ہے، وہ لال کس کا ہے؟ کہا کہ لال تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر وصیت کی اور کہا، حسین صبر سے کام لینا، اور میری تمنا ہے جس وقت میرا جنازہ اٹھے مجھے نانا کے قدموں میں دفن کر دینا، میں نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں 28 سفر اور ایک روایت کے مطابق 29 سفر کو اور ایک روایت کے مطابق 5 ربیع الاول کو شہید ہو گئے۔ اس طرح آپ کا پورا جسم ہرا ہو چکا تھا اور اندر کی آنتوں کے ٹکڑے کہہ کی صورت میں باہر گرے ہوئے تھے۔ حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی تو آپ کی تجہیز و تدفین کے لیے جنازہ اٹھایا گیا، لیکن یہ بھی تاریخ کا بدترین باب ہے کہ جب جنازہ باہر لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنا چاہتے تھے تو بنی امیہ کے وہ غلیظ جسے دنیا مروان کہتی ہو، بدترین آدمی جس پر میرے آقا نے لعنت بھیجی تھی، میں ان کو دفن نہیں ہونے دوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے بھائی کی وصیت ہے، میں دفن کروں گا۔ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا ہے اس ظالم نے کمال سے تیر نکالا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشے پر چلانا شروع کیا۔ ایک بندہ جو شہید ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ مرے ہوئے انسان کا تو دشمن بھی احترام کرتا ہے۔ مروان کیسا ظالم تھا، نانا کے قدموں میں نواسے کو لے جا رہے ہیں تو تلوار سے جنازہ روک لیا اور جنازے پر تیر چلانا شروع کر دیے۔ بعض روایات یہاں تک آتی ہے کہ جنازہ حسن پر تیر چلائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ فاطمہ کے 2 بیٹوں کے جنازے میں نے دیکھے ہیں، حسن کو تو دوبارہ کفن ملا ہے، حسین کو تو ایک بار بھی کفن نہ ملا۔ لوگوں نے کہا کہ حسن کو 2 بار کفن کیسے ملا؟ کہا کہ جب مروان نے حسن کے لاشے پر تیر چلایا تو وہ تیر لگا تو کفن سے خون کی فوار نکل پڑی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ کفن پر اب دوسرا کفن بھی لپیٹ دیتے ہیں تاکہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنگین کفن میں لے کر نہ جائے بلکہ ایک کفن اور دے دیا جائے۔ یہ بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وصال کے بعد بھی تیر لگا تو آپ کے جسم سے خون نکلا۔ کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، شہزادہ حسن کی یہ وصیت تھی کہ مجھے حضور کے قدموں میں دفن کرے، لیکن انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اگر مروان آڑے آئے تو مجھے امی جان کے قدموں میں دفن کر دینا، آپ اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔